abo thik practical lak abo koksil salamung chungnai kebo hoito amtoi ingo koksil chaimano তবে আরো যে যতন সিপিএম নি বরংনো ফাইয়ে যে ত্রিপুরা মথাঙ্গু আবয়া অরো আইপিএফ তিনি কাগৈ ফাইনাই গোबां বরক ইয়তনি বতঙ্গ হেনকাকাই হয়তো আজিও কেবল সিপিএম বা গণমুক্তি পরিষদ খাইনাইনি বতঙ্গ আইএনপিটি नि বরক বতঙ্গ তিন বিখালাইনে বতঙ্গ হেনকাই जों তাবুক যারা চিনি এটিটিভ নি হইতেব গোबां বরক দঙ্গ বা বিভিন্ন দাল বিদাল মথানি ন ফাইনো অতিপ্রা মথালে চেংজাগো হেনকাকাই তাবুক বই ককশিলচা খাঙ্গাকাই আবো তো जों কোনো সানানি ককরে তবে বরক যে ককশিলচা মানে আবলে যতলে কুবুয়া তবে বিভিন্ন জাং সামানি মুং অমথানি বড় রক বিভিন্ন সময় আগেও তাম খাইকা বনি হয়তো ব্যাকগ্রাউন্ড টংমানো কিন্তু তাবো ত্রিপুরা মথাও ফাইলে ব অঙ্ক খাইমিয়া তবে মাদারার বা অমতৈনি মাফিয়া তাফিয়া রক অমতৈ দাগ গোনাং রক বড়কলে নুগিয়া ওমকাই অনেক বরক সাবো যেটা আগেও সিলাবে সবা খানে রকে বরক বথারকা আকখা কাই তাবো आं उसिखाङो ब 11 तारिखो माधबबारी चमुनि उनको फुरु साका अब नागे ब 13 तारिख साका जे रंजित बर्मा बासनि खाका आगि बरक तामहिन से बुइ कमेन्ट खायो तम रंजित मुसुक रंजित वाक आमतिर हन कमेन्ट खायो किन्तु ताव आमतिर कमेन्ट खाइनाय करिखा तामनि हिन ब बरक सिनिका जे छिलाइनि ब सबानि ब बथाइ तंगो ग बथाइ ब जों फुनुगुरिका के बुसखां सालब फुनुंनाय तिनि सीएए जे कासुजाक्तिं थांमाने तेनी सेपारेट काई सुप्रीम कोर्ट जे तिनी हियरिंग ननि कक माने एकमात्र आबंका एटिटिभ नि सुक्तिबो स्राय काई सिजाक टंगो जे 1971 नि 25 मार्च नि उलो फाइनाय बांलादेशी रंनो रेखलायनानि कक तेमनि आसाम एकट बतंगो आबो सिजाक 1971 नि 25 मार्च नि परे फाइनाय रंनो रेखलायनानि का अ दुइटा एग्रीमेंट न चिनी ओ जे से न सेपारेट काई आसाम त्रिपुरा न हियरिंग खाइनानि सुप्रीम कोर्ट जे यापिर रमानि अमबो अमनो माने कासे डिफेन्स हिसाबै खुटी हिसाबै अम जोंनो अंगो खायगाता गाय आबनि बागै न जारा हयतो किसु बरक साइमिया सिलाइबे समानि सम्पर्के कांबो साइमिया अनेक किसु जों परिना नांगौ मा सैतुंनि जों अनेक किसु बय पना नांगौ हुसिमिननि अनेक बय किसु पना नांगौ आगिनि बिप्लब रंनि कग्रंनो पना नांगौ गाय जारा परिया आखया साइमिया सिया गाय बरक नामते किसु मिसु कमेन्ट न खामेरो खायता